त्वं प्रियपतिरुं हवामहे निधीनत्वा निधिपतिरुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधम्म त्वमजासि गर्भधम्म ॐ तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुखी अमामृतात् ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्यस्वकः सुभद्रीकं काम्यवासिनीम् ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानं निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्मयेन सविता रथेन देवजाति भुवनानि पश्यन्ति ॐ गणे नारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यं पञ्चदेवो नमस्तुते ॐ शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्युर्यमः शन्नो इन्द्र बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। क्षमा धर्म ओम धर्म शांति धर्म दया धर्म क्षमा धर्म सनातन 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 ब्रह्मानंद
জয় জয় Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hari Om 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 Hari
আশ্রয় করিয়া বন্দে শ্রী গুরু চরণ যাহা হইতে মিলে কৃষ্ণ প্রেম জীবের বিস্তার লাগি নন্দ সুত ভুবনে প্রকাশ গুরু মহিমা গুরু কৃষ্ণ এক করি জান গুরু আজ্ঞা উপদেশ সত্য করে মান সত্য জ্ঞানে গুরু বাক্যে যাহার বিশ্বাস অবশ্য তাহার ব্রজ বাস যার প্রতি গুরুদেব কোন বিঘ্ন সেহনা হইলে গুরু রাখিবারে পারে গুরু হইলে কৃষ্ণ গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু गुरु बिना ये संसार गुरु के मानुष नाम गुरु निंदा प्रभु
প্রেম কল্পত অদ্ভুত জাত প্রকাশ দিয়া দেয়া সুচন্দ্র রণে করুণা সাগর তারণ কারণ রবি নন্দন বন্দন খণ্ডন শরণাগত কিঙ্কর ভীতমনে গুরুদেব দয়া কর হৃদি কন্দর আমত আশ্রয়
সর্বশক্তিমান ভগবানের এক স্বরূপ হলো, মুখ্য স্বরূপ হলো সদ্গুরুর স্বরূপ। সদ্গুরু হি ভগবান, ভগবানের স্বরূপ, স্বয়ং ভগবান। গুরু, গুণ, রু স্বরূপ। ये জগততে আছে যত রূপ, সব দেখো নিত্যানন্দ স্বরূপ। এই জগতের মধ্যে যত রূপ আছে, প্রত্যেক রূপে কিছু না কিছু গুণ আছে। রু গু গুরু। রু মিন্স স্বরূপ, গু মিন্স গুণ, জ্ঞান, শক্তি। এ হল গুরুদেবের কথা। আপনি মনে অনেক মন্ত্র পাঠ করে, কালী মায়ের মন্ত্র, তারকেশ্বরের মন্ত্র, নবদ্বীপ ধামের মন্ত্র, রামকৃষ্ণ সরলা দেবীর মন্ত্র, দক্ষিণেশ্বরী কালীর মন্ত্র, যত মন্ত্র তুমি পাঠ করবে, একই মন্ত্রে সব কিছু আছে। সে মন্ত্রটি হল জয় গুরু। কর্মর জয় হো, জ্ঞানর জয় হো, ভক্তির জয় হো, জয়। আমি কখন পরাজয় বরণ করবে না। আমার কর্ম, আমার পরিবার, আমার জীবন, আমার প্রতিক্ষণটি আমার প্রয়োজন জয়। ভগবানের মন্দিরে আপনি দেখবেন, বিষ্ণু মন্দির, আপনি দেখবেন ভগবানের মন্দির দুটি দ্বারপাল আছে, সিকিউরিটি গার্ড। ভগবান কি অত অক্ষম তার দুটি द्वारपाल है विद्यमान है। ये द्वारपाल के निश्वास और प्रश्वास हंग सो हंग, हंग सो हंग। भगवान मंदिर के हृदय। गीताते लिखा है ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर प्रत्येक स्थाने आछे, तने मने प्राणे सब स्थाने आछे। किंतु तुमी ध्यान करबे तुम्हारा हृदय के। ये हृदय हलो भगवान रेसिडेंस। हार्ट इज रेसिडेंस ऑफ लॉर्ड। द्वारपाल हलो सोहम हंस, सोहम हंस। ये भगवान द्वारपाल। अपनी गुरुर काछे जाबे, गुरु किछु बोलबे, ये तो अनेक बार अनेक समयर कथा हबे। যখন মাতৃর গর্ভতে তুমি জন্ম নিয়েছিল, মাতৃর গর্ভতে ধরাপৃষ্ঠে এসেছিল, তুমি ধীরে ধীরে অত বড় হলো, মানুষ হলো। কেউ গুরু কেউ ছিল না। গুরু কে ছিল?
মস্তিষ্ক, ব্রেন ইজ রুট অফ অল। এই মাথার মধ্যে সব কিছু আছে, সদ্গুণ আছে, সৎ জ্ঞান আছে, বিজ্ঞান আছে, সব কিছু আছে। এই জন্য আমি বলছি জয় গুরু এক শব্দতে সব মিলতে পারবে। ভগবানের দ্বারপাল, ভগবানের সিংহাসন, হার্ট ইজ থ্রোন অফ লর্ড। ভগবানের সিংহাসন হৃদয় কমল। ভগবানের দ্বারপাল হংস সোহম। ভগবানের গুণ ব্রেন, আপনার ব্রেন, আমার ব্রেন, মাথাতে সব কিছু আছে। ও প্রত্যেক জীবনের এক সহযোগী, সৎকর্মী, সৎসঙ্গী আবশ্যক হয়। তো জীবন মন্দিরের সৎসঙ্গী কে? দো বাহু। এই জন্য জগন্নাথকে বলা যায় মহাবাহু। ये महाबाहु शब्द अन्य स्थाने लगे ना। महाप्रभु चैतन्यर जो हस्त छिलो, ये छिलो आदानुलंबित बाहु। ये रकम बाहु प्रत्येक स्थाने सब मैंने प्रत्येक स्थाने मिले ना। महाबाहु ये हलो सहयोगी। তুমি নাম করবে दो हस्त में, काम करबे दो हस्त में, चलबे पैदल में, हेंटे हेंटे चलबे पैदल, पैर করে पैर तो चलबे। এই জন্যে ये सब হলো सेवक, हाथ पाँव आंख कान नाक, ये सब आपका मंदिर सेवक। কিন্তু মন্দির হলো জীবন, লাইফ ইজ রিয়েল টেম্পল। জীবন হলো মন্দির, সিংহাসন হলো হৃদয়। এই হৃদয় সিংহাসনে যে দেবতা আছেন ওনার নাম হলো আত্মা। এই আত্মার প্রত্যেক গুণ আছে মাথাতে। অপূর্ব অপূর্ব সংযোগ, দারুণ বার্তা, অতি দারুণ। এই জন্য আমি বলছি কত মন্ত্র বলবে, জীবন কতদিন জন্য জীবন এসেছি। আমাকে এখন কত বছর হলো? 40 বছর হলো। কোন বলে আমার 60 ইয়ার হয়ে গেল, 70 ইয়ার হয়ে গেল। আর কতদিনই সংসারে থাকিবে? কত মন্ত্র আছে, কত মন্ত্র তুমি শিক্ষা করবে? একই মন্ত্র সবাই বলো, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় জগন্নাথ, জয় গুরু, জয় বৈকুণ্ঠ গুরু, জয় জয় গুরু, জয় গুরু, জয় জগন্নাথ, জয় গুরু, জয় বৈকুণ্ঠনাথ, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় জগন্নাথ, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় জগন্নাথ, জয় গুরু, জয় গুরু, বৈকুণ্ঠনাথ, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় জগন্নাথ,
সবাই বলো জয় গুরু। গুরুদেব যে মন্ত্র দিবে, যে কথাটা বলবে, ইয়ে আমার জন্য মন্ত্র হয়। एक बाबा जी वैष्णव, एक बुद्धू आदमी को, बुद्धू हुंडा आदमी, हुंडा मानुष के एक मंत्र दिए थिलो। से मंत्र तो हलो बक बक मत करो, बक बक मत करो, बक बक मत करो। यही मंत्र के जप करे एक सुंदर अपूर्व कुटीर थे पसे बक बक मत करो, बक बक मत करो, कबक मत बक बक मत करो, बक बक। এই মন্ত্র অর্থ হলো তুমি বাক্যবীর হয় না, তুমি কর্মবীর। তুমি কথা বলেছে, আচরণ তোমার, উচ্চারণ আর আচরণ ये अलग হয়ে গেছে। বক বক মত করো, বাজে কথা বলো না, পরনিন্দা পরচর্চা রাখো বহুত দূরে। आत्मचिंतन करो, नाम भजन करो और कर्म करो। कर्म से बड़ा देवता दुनिया से न्याय। कर्म हलो स्वयं बलदेव, कर्म हलो स्वयं बलदेव। सुभद्रा हलो माथार जो ज्ञान विज्ञान विचार, ये हलो सुभद्रा। जगन्नाथ के जगन्नाथ हलो आत्मा। ये सुदर्शन के सुदर्शन हलो सदगुरु। हमारे एक दिन महाप्रभु चैतन्य सुंदर गौर सुंदर जगाई माधाई रजनी सुदर्शन के आह्वान करे थे। ये छिलेन महान पुरुष। बंगलार रामकृष्ण विवेकानंद आज भी मानुष मने तने आछे और रहिबे। भविष्यते छिलो, एखन आछेन आर भविष्यते रहिबे। अतीत वर्तमान भविष्य तीन काल साक्षी हलो महाप्रभु चैतन्य कथा हो। महाप्रभु चैतन्य रामकृष्ण विवेकानंद अनुकूल श्री श्री ठाकुर निगमानंद बंगलार कत महापुरुष जन्म निये उड़ीसाते कत महापुरुष जन्म निये अंग बंग कलिंगर सम्बन्ध बहुत भालो छिलो, एखन भी आछे, किन्तु राजनैतिक सम्बन्ध अलग हो गए। अंग बंग कलिंग भागवत भागवत लिखा है। अंग अंग के अंग हलो शरीर अंग। बंग बंग के जेखाने ब्रह्म शक्ति जाए ऐसे ये हलो ब्रह्म। नासाग्र कलिंग के कलिंग हलो हृदय। महाप्रभु चैतन्य बंगटे जन्म निये किन्तु शेष जीवन जीवनर शेष अध्याय पूरी श्रीक्षेत्र छिलो, पूरी श्रीक्षेत्र विलीन हो गए।
कि मानुष अंग के बंग करो, अपनार अंग के बंग करो अर्थात ब्रह्म चिंतन करो, नासाग्र के ध्यान करो, हंस सोहम जप करो और कलिंग हो जाओ। कलिंग नाम करो, कीर्तन करो, भजन करो, आनंद करो। যেখানে কর্ম আছে, জ্ঞান আছে, কীর্তন আছে বা ভক্তি আছে, সেখানে প্যার আছে, রাধে কৃষ্ণ সব কিছু আছে। এই জন্য আমি বলেছি নাম করো, যে নামটাকে তুমি ভালোবাসছে সে নামটা করো। নামের ছোট্ট বড় কিছু নাই, নাম হি নাম। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ যে জগন্নাথ, এই জগন্নাথই বিশ্বনাথ তারকেশ্বর। যে সুভদ্রা, এই সুভদ্রাহি মা কালী, মা তারা। যে বলদেব, কি বলদেব হলো রামকৃষ্ণ নিত্যানন্দ প্রভু। সুদর্শনকে বিবেকানন্দ। যে বলেছিল উঠিষ্ঠত জাগ্রত, বিশ্ববাসীকে আহ্বান দিয়েছিল উঠো জাগো। এইভাবে বলদেব হি কর্ম, জগন্নাথ হি ভক্তি, সুভদ্রা হি জ্ঞান, সুদর্शन ही ভালোবাসা। ये चारों शक्ति के लिए जीवन गठन करो, परिवार के गठन करो, समाज के गठन करो। এখন সমাজতে ये चारों অভাব হয়ে গেছে। এখন মারণাস্ত্র ধ্বংসাস্ত্র প্রয়োগ হয়েছে মানুষকে জবত করিবার জন্যে, মানুষকে শাসন করিবার জন্যে মারণাস্ত্র ক্ষেপণাস্ত্র তৈয়ার হয়েছে। না, আমার মহাপ্রভু চৈতন্য বলেছিল ভালোবাসা। বাংলার কীর্তনতে আছে, যেখানে আছে শুধু ভালোবাসাবাসী সেখানে আমাকে দিও বা। ভালোবাসা যেখানে নাই, এখানে আপনি সব বসেছেন, এখানে যদি ভালোবাসা থাকবে না, আপনি আসবে, আমি আসবো? ভালোবাসা আমাকে নিয়ে আসেছি, ভালোবাসা আপনাকে এখানে নিমন্ত্রণ করেছি। যেখানে শ্রদ্ধা নাই সেখানে রাধা নাই। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞান। গুরুদেব যে মন্ত্র দিয়েছিলেন বক বক মত করো, এ মন্ত্রের অর্থ ছিল বাক্য বিরহ, বাক্য বিরহ না, কর্ম বিরহ।
ইয়ে মন্ত্রক জপ করেছিল হুন্ডা মানুষ, বক বক মত করো, বক 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 মত করো, বক 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 মত করো, বক বক মত। নামকে কীর্তন করবে, ये কীর্তনের নিনাদ যত দূর যায়, গো হত্যা ব্রহ্ম হত্যা ছাড়িয়া পলায়। এই নামকে জপ করবে। গীতা বলছিস কি, যজ্ঞনাং জপ যজ্ঞস্মি স্থাবরাণাম হিমালয়। भगवान नाम को कीर्तन करो, भगवान नाम के जप करो, और भगवान के भव सागर, पृथ्वी ही गौ के ग्रह नक्षत्र, सूरज चंद्रमा नक्षत्र, ये हलो गौ, गतिशील। बा के वायु, श्वास और प्रश्वास। न शून्य, न नभ आकाश, न शून्य, ये हलो भगवान। भगवान कत अर्थ आछे, ये एक अर्थ हो गल। आमी आमार भगवान के आमी चिंतन करे शिशु अनंत स्वरूप। शिशु अनंत के उड़ीसाते एक महापुरुष छिलेन, उनार नाम छिलो शिशु अनंत। ये अलग कथा। आमी आमार इष्टदेव शिशु अनंत के अनंत शिशु। ये शिशु अनंत हलो नृसिंह शेषदेव, राम लक्ष्मण, एक अनंत सांप, एक अनंत शक्ति। कृष्ण बलराम, बलराम हलो अनंत सांप, माने सांप, कृष्ण हलो अनंत शक्ति। कलि जुगे ये जुगे चैतन्य निताय। आर के आमार गुरु, आपनार गुरु, ये भारत वर्षे जत सद्गुरु आছেন, जन्म নিয়েছিলেন, जन्म নিচ্ছি, जन्म নিবে। এই জন্য আমি বলছি আমার ইষ্টদেব হলো শিশু অনন্ত। भिन्ना भिन्न करोना एक ही अवतार। नरसिंह अवतार, शेषदेव अवतार, राम अवतार, लक्ष्मण अवतार, कृष्ण अवतारी, बलराम अवतार, नित्यानंद गौरांग अवतार और सद्गुरु अवतार। आर के अवतार अपनी बोलबे आर के अवतार है, ये तो सब हो गल अवतार। ये पृथ्वी जत श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ एखन आछे, आगे छिलो, ये भी अवतार। उनके मानबार हबे, मान्यता दीते हबे। से महात्मा गांधी होक, लेनिन होक, मार्क्स होक, एखन आप चिंता करुन पुतिन भारते, भारत प्रधानमंत्री और चीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रूस राष्ट्रपति, अमेरिका राष्ट्रपति, ये सब पृथ्वी के चलाते, ये भी अवतार।
ये মানুষ অবতার, সে হলো দিব্য অবতার। ये মানুষ স্বরূপ নিয়ে এ সমাজকে শাসন করেছে। সাধু সন্ত লোক প্রার্থনা করবে, কেই কাকে পেট্রোল দিবে না, কেই কাকে দিতে পারবো না, ধ্বংসাস্ত্র দিতে পারবো না, চুক্তি করতে পারবো না। পৃথিবীর যত কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন, আজ भी আছেন, ভবিষ্যতে আসবেন, ये भी मानुष अवतार। ये प्रत्येक अवतार के আমি প্রণাম করেছি। অবতারীকে, সদ্গুরুকে, সাধু সন্ত বৈষ্ণবকে আর আমার ইষ্টদেব শিশু অনন্তকে প্রণাম করছি। মন্তেশ্বর কমরশালা মোড়, মেমারি, কলিকাতা। আমি এসেছিল, দুবার এসেছিল, আর তিসরা বার হয়ে গেল। আবার বি কখন আসবো। এখানে শ্রদ্ধা আছে, মমতা আছে, ভালোবাসা আছে, শৃঙ্খলা আছে, সংযমতা আছে, এই জন্য আমি আসছি। মধুসূদন কে লিখেছে, ভুল হয়ে গেছে না, জয়দেবগণ, হ্যাঁ, মধুসূদন গড়, কি মধুসূদন গড়। আচ্ছা, আপনি দেখুন, এক মন্ত্র আছে, এ গীতার সাংখ্য যোগে ইয়ে শব্দ সৃষ্টি হয়েছিল। ভগবান কৃষ্ণকে অর্জুন বলেছিল মধুসূদন। এক মন্ত্র, মধুসূদন কৃষ্ণেতি বাসুদেব, মহাবিপর বাসুজনার চত্বারি তব মধুসূদন কৃষ্ণ বাসুদেব জনার্দন। এক মহাপুরুষ বললেন, ওম কৃষ্ণ মধুসূদন বাসুদেব জনার্দন। ये गण हलो बंधुक, ये गुली फुटाए। ये जो मधुसूदन, जयदेव, मंतेश्वर, मेमारी, कमरसाल, ये सब एक एक गण। हमें भी एक गण, अपनी सब एक एक गण। जो गुली जाबे, गुली की, ये गुलीटा हलो शांति। ओम शांति, ओम এখানে যে
মানুষ বসিয়েছেন, ভক্ত লোক, সবাই মঙ্গল কামনা করছি। সবার প্রত্যেক পরিবার শান্তি में रहो, শান্তিকে নিয়ে জীবন যাব, ये হলো আমার নিবেদন। আর মধুসূদন জয়দেব, ये जो परिवार, ये আমার পরিবার, আপনার পরিবার, এখানে যে আছেন সব পরিবার আমার পরিবার। আমি তোমার, তুমি আমার। আজ কথাকে এইখানে বিশ্রাম নিচ্ছি, কাল বলবো। হরি বল। सर्वे भवन्तु सुखिनो सन्तु सर्वे मा कश्चित् दुःख। ओम शांति शांति शांति। नीलांचल निवासाय नित्याय